ne tɛ kelen ye. Bamada.net kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila aw ka jamukan Mali kan n'o de ye Su Kibaru ye. Aw denkɛ ani aw balimakɛ don Amadu Zɛri Ɲamele ka bɔ Bamada.net bɔlɔlɔw sanfɛ. Walasa Maliɲɛnw an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi an sigira an ka jamukan kan an bɛna an da don sujet mun na o de bɛ tali kɛ k'a kɛ an ka station minnu b'an ka jamana in kɔnɔ yan. Olu ka baarakɛlaw bɛ baara ɲɔngiri la a bɛ tile damadɔni bɔ bi i n'a fɔ mɔgɔ caman bɔra ko in kalama cogo ma kɛlɛ bɛ ka gɛlɛya caman lase population ma pour que an ka se ka faamuyaw caman sɔrɔ grève in kunna sigiw tɛmɛnlen na an tun ye station mɔgɔw ka représentant minnu bɛ syndicat la an a wele bila u ma u nana u ka laɲiniw fɔ ka kuma caman kɛra plateau in kan o la sɔrɔ grève in tun ma taa illimité tun ma daminɛ mais bi i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a ye cogo min na u bɛ illimité la a bɛ wagatinin kunkurunin bɔ pour que an ka se ka grève in a ko bɛ lahala min na ni évolution minnu b'a kɔnɔ an ye welekan bila u ma tugun u ka na an ka plateau kan ka na o walawala. Ɲani an ka don ɲininkaliw kɔnɔ n bɛ kuma d'u ma u b'u tɔgɔ ani jamu fɔ n'u bɛ baara kɛ station mun na an bɛ sɔrɔ ka don ni an ka ɲininkali babuw ye. N bɛ ɲininkali kuma di e ma fɔlɔ Usumani folikan jumɛn b'i bolo ka di an filɛbagaw ma nin wagati in na. D'accord n bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka foli se jamanakuntigi ma a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka foli di an ba n'an faw ma ani Bamada.net baarakɛla mɔgɔ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ani baarakɛɲɔgɔnw. Donc ne ye Usumani Tarawele membre du bureau syndical comité Shell. D'accord. N bɛ kuma di ale kelen tɛ n bolokɔrɔ Mahamani Jara fana bɛ yan nɔ n bɛ kuma d'a ma ale ka tɔgɔ a n'a jamu fɔ n'a bɛ baara kɛ station min na. Mahamani salamualeykum. Waaleykum salam. Ok ne tɔgɔ ye Mahamani Jara ne ye Total mɔgɔw ka kuma lasela ye an bɛ Ala fo ka kira fo ka an masaw fo ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. D'accord. Walasa Maliɲɛnw b'a ladɔnniya k'a fɔ ko bi an bɛna ale station baara ɲɔngiri a n'a ye fana an ka finitigilakaw carinen bɛ Bamakɔ n'a ɲɛfɛ o laɲiniw ye kun minnu ye ani grève in yɛrɛ illimité in tun kuma fɔra u ka tɛmɛw na a tun fɔra k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ mais u b'a fɔ cogo min na ko ni fɛn bɔra dɔgɔkɔrɔ n'a labanna ka na kɛ mɔgɔ kan ka weleli kɛ ka na a kun n'a a sababu ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. Ɲininkali fɔlɔ minnu o tɛnku e la Usumani a tun fɔra ko grève tun ka kɛ le 4 mai illimité sigi tɛmɛnlen na aw nana ko k'a reporté la ko ka bila le 11 mai la finalement an nana ye le 11 mai grève in kɛra 11 mai kana se bi ma aw tɛ ka baara kɛ. An ye sɛgɛsɛgɛliw senfɛ an nana ye finitigilakaw carilen don Bamakɔ station caman na et puis fana aw tun y'a f'an ye sigi tɛmɛnlen na ko n'i ye a bɔra dɔgɔkɔrɔ ko parce que ko maa dɔw tun donna k'u bɛna essayer ka tasuma in dafaga n'o ye bɛ tali kɛ an ka patronat mɔgɔw la yala an ni patronat mɔgɔw ka fɔ ɲɔgɔn kuma ye ɲɔgɔnya a ma jaabi de di wa ou bien a ko kɛra cogo di n'a labanna ka taa grève in na i bɛ se k'i da don o la ko walawala an filɛbagaw ka se ka faamuya sɔrɔ a la. D'accord n bɛ foli di i yɛrɛ ma ka foli di an lamɛnbaga jɛkulu ma. Effectivement an ka ɲi ka taa grève la le 4 de ce mois donc le 4 de ce mois yɛrɛ setɔra donc an ni patronat mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu nana don k'a essayer k'u bɛ fɔ ka bɛn kɛ an cɛ donc compromis bɛ se ka sɔrɔ an cɛ cogoya min na donc an y'o de fɔ toujours diɲɛlatigɛ la kɛlɛ mana wuli cogo o cogo a bɛ laban turutabali la a bɛ sigi ka fɔ de kɛ donc an yɛrɛ kun ko a tɛ an ka grève a tɛ pousser an bɛ taa le 4 n ko parce que préavis bilala depuis 15 jours de bɛ préavis ɲɛfɛ fɔlɔ yanni grève ka se donc bon u tilala ka segin tuguni k'u b'a ɲini an fɛ k'an ka pousser k'u b'a jigiya n'u sigira ka kuma an n'an ka patron ninnu cɛ donc ko bɛnkan bɛ sɔrɔ a tɛna na kɛ tuguni ni grève ye donc an ye une semaine de di u ma donc u k'a lajɛ an ka sigi ka fɔ kɛ donc an bɛ se ka bɛn a la cogo min na donc u y'an consulter gɛlɛya min b'an kan an y'o f'u ye
donc an fana jɔyɔrɔ ye min ye négociation mana kɛ cogo o cogo an tɛ bouger ligne minnu kan fana an y'o fɔ u ye donc u ye an ka patron fana consulter n'o ye les gérants les directions u y'o fana bɛɛ lajɛlen consulter donc olu fana ni u kumana donc bɛnkan de ma sɔrɔ toujours parce que an y'a yira an bɛ taa sigi ka fɔ la fɛn min tɛ négocier u ye an ka l'application de la convention ni ani baara sariya le code de travail le respect du code de travail ani an ka contrat ko in o kɔni olu y'an ka ligne rouge an tɛ bouger ka bɔ o kan ni fo ka bɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ o kan n'an bɛ tiɲɛ an bɛ tiɲɛ o kan donc an bolo ko ni patronat ye sigi ka fɔ kɛ c'est à dire direction bɛ dogodogo na gérant kɔfɛ u bɛna se ka bɔ o la fɛntigi yɛrɛ ka wuli a ka fɛntigiya la mais an y'a ye patronat ka sigi ka fɔ la toujours an wulila ka ban k'an bɛ taa grève la min kama o ko kelen de bɛ ka reproduire hali sisan donc an bɛ se k'a fɔ an patronat fo parce que an y'a ye patronat yɛrɛ ko ɲɛli b'olu kɔnɔ ka tɛmɛ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu kan n'o y'an ka direction ye parce que patronat au moins o y'an wele an ka taa sigi ka kuma bɛn k'a fɔ bɛ se ka sɔrɔ an tɛ cogo min na mais depuis seni ka sigi ka don min na ka se bi ma direction ma deli ka bɔ a yɛrɛ la k'a b'an wolo bɛ ka bonya d'an kan k'an ka sigi ka fɔ bɛnkan ka se ka segin an cɛ kuma kelen pe dɔrɔn de b'u da la ninnu baara de ma ni ninnu ye ninnu ye mankankɛlaw de ye u ka kuma taa ni ka segin u b'o de fɔ donc patronat kɔni an bɛ se k'a fɔ an b'a fo a y'a se kɛ mais fɛn min y'anw ka ligne rouge ye ligne de ma bouger o de ye an bila ka taa les 11 grève la. D'accord ni mɔgɔ min ko ka sigi ka fɔ kɛ o de kɔrɔ dɔ bɛ dɔ bila dɔ bɛ dɔ ta bɛɛ bɛ jɛ fɛn dɔ kɔ wa bɛɛ bɛ sɔn fɛn dɔ ma an ni patronat mɔgɔw ka nin lasigi in na yala u m'a ɲini aw fɛ aw ka jɛ yɔrɔ dɔw kɔ ani fana aw fana ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o de bɛ tali kɛ aw ka gérants ani aw ka direction grève in mankan t'aw ni aw de cɛ. Oui. D'accord donc an ni patronat ka kuma ɲɔgɔnyaw la olu m'a yira k'a fɔ k'u fana bɛ jɛ fɛn dɔw kɔ yala misaliya k'a fɔ k'u bɛ sɔn a ka ko dɔw ma k'a ɲini aw fɛ k'aw fana ka jɛ ko dɔw kɔ o kuma ɲɔgɔn yɛrɛ ma tɛmɛ an n'u cɛ. Bon kuma ɲɔgɔn bɛ anw cɛ k'a fɔ anw ka ko yɛrɛ ma ca ka se o ma parce que toujours anw ye min ɲini mɔgɔ ninnu fɛ c'est pas comme toujours an bɛ tila an b'a fɔ anw ka fɛn tɛ revendication et réclamation de don yɔrɔ Sénégal bɛ baara kɛ fati fila kan revendication ou réclamation anw bɛ réclamation na fɔlɔ an ma se revendication ma revendication de la moi je pense qu'il bɛ se k'a fɔ i bɛ dɔ bila n bɛ dɔ bila parce que o la an bɛ ka fara an ka de ɲini ka kɛ en ce moment mais anw ta nin réclamation de ye donc an taara ni kɛlɛ ye préavis déposé la ni ligne minnu ye n y'o de f'i ɲɛna l'application convention collective des pétroliers ani contrat ko in la contrat avec société mère donc ani le respect strict du code de travail donc anw ka ligne ye o de ye an taara fɛnkɛ la ni o de ye grève la ni o de ye donc o dun y'an ka ligne rouge de ye donc moi je pense que dɔ bɔ nin na an ye nin bila an ye nin bila a ma se o ma quoi donc kuma tun ye fila dɔrɔn de ye soit wayi aw ye fɔli min sɔn an bɛ sɔn a ma an b'a appliquer an bɛ na n'aw ka contrat ye an b'o bila aw ka kɛ kɔnɔna na ou bien an t'a kɛ donc an bɛ taa grève la. wa jaabi kɛra jumɛn ye o la. Faba bon toujours an t'a kɛ de don sinon n'an b'a kɛ a tɛ se nin ma quoi a tɛ se nin ma parce que anw yɛrɛ ye mɔgɔ c'est à dire anw ye mɔgɔ sɛgɛnnew de à la dernière position je pense que grève an b'a kɛ an ka dernier recours de sinon c'est pas que parce que grève y'an ka souhait ye ko an b'a kɛ ka se nin niveau ma parce que vu à la situation an bɛna plateau kan an b'an ka wari fɔ cogoya min na an bɛ grève kɛ a dun bɛ tigɛ an kunna de ye donc ni compromis sɔrɔ je pense pas que k'a tun bɛ kɛ ni bɔli ye quoi mais toujours olu bolo a nin tɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ o tɛ se ka nin kɛ ka se nin niveau la donc an tor'o la fo a nana kɛ o ye bon an tun b'a dɔn anw bɛ yɔrɔ min na kɛlɛ in na an bɛ tile an b'a fɔ anw ye départ an sira min ta an ɲɛ bɛ ɲɛfɛla la kɔfɛla tɛ quoi segin kɔ tɛ yen. D'accord hakili la an filɛbagaw bɛ ka faamuya sɔrɔ n'a ye n bɛna kuma di e ma Mahamani Jara Usumani ka laseliw la ɲininkali min kɛra la sa faranga jumɛn y'i bolo ka fara ale ta kan yanni an ka ɲininkali filanan tɛ mun ye la. Ok an bɛ Bamada mɔgɔw yɛrɛ fo kosɛbɛ dan tɛ foli mun na sabula depuis an ye nin wulikajɔ daminɛ aw fana ma to kɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la foli kan ka d'aw ma halisa Ala ka aw yɛrɛ sara aw bɛ laɲini min kɔ Ala ka aw bolo mɛn aw ka baara la o kɔfɛ n bɛ foli bila n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma toujours n'an sigira f'an ka to ka mɔgɔ hakili lajigin k'a fɔ ko station ye équipe de donc jama de faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ ko station
ni o ye chef de piste ye, o ye kemu ye, o ye manager ye, o ye agent d'entretien ye, o ye vendeuse ye ani pomsiw. Donc nous ne farala ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ ko station. Donc n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen. N bɛ se ka min fara n camarade ta kan i ka ɲininkali la ni patronat ka niveau ninnu na. Ani patronat kɔni ye kumaɲɔgɔnya kɛ. U y'an lamɛn wa u ye gérant lamɛn u ye direction lamɛn nka an bɛ se k'a fɔ fɛn ma sɔrɔ a la. Sabula fɛn ma sɔrɔ a la. Sabula direction ninnu yɛrɛ nana ni minnu ye patronat fɛ yen patronat ma se k'i da don a la. Parce que toujours f'an ka fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ comme camarade y'a fɔ cogoya min na anw ta tɛ revendication ye. Donc anw ta ye réclamation de ye. Revendication ye min ye i b'a fɔ n bɛ fɛ nin ka kɛ n ye nin ka kɛ n ye société b'a lajɛ a ye nin fɔ nin ka ca a ye dɔ bɔ nin na a y'a kɛ tan. O bɛ revendication de kɔnɔ mais réclamation na tɛrɛmɛli t'o la. Bon i bolonɔ bila gafe mun na i dun b'a bila la tuma min na n'o ye convention collective des entreprises pétrolières ale de b'an bolo ale de y'an ka dalilu ye an b'o yira fan bɛɛ fɛ. Donc olu yɛrɛ d'u bolonɔ bila nin gafe la. Donc depuis san 2005 a san 17 de ɲinan ye. Donc u ma fɛn k'a la. Maintenant an ye wulikajɔ fɔlɔ min kɛ 2021 maintenant an n'u nana bɛnkan kɛ u yɛrɛ ko tiɲɛ don fili y'u sɔrɔ. Donc u bɛna segin u kɔ an ka nin ko in jɔ n'o PV réconciliation de fɛnɛ senna GPP fɛ groupement pétrolier. O groupement pétrolier in fana station ninnu ka représentant olu de fana danna da mɔgɔ kelen kan k'e ka kan kumada ye. Donc a ko mɔgɔ min ka kan kumada ye a tilala k'o bila ka taa PV signé yɔrɔ la ka taa PV signé aw tɔgɔ la ko a ko k'an ka convention appliquer donc k'an sɔnna ma k'an b'a a bɛɛ sigi sen kan ka taa se 1er janvier 2022 ma. Donc o de kelen no baara ye. Maintenant an bɛ se ka fɔ u ma proposition kɛ parce que u b'u k'u yɛrɛ kɛ innocent ye. Dɔw bɛ ka bɔ k'a fɔ ko point blocage tɛ yen nɔ ko n'anw bɛnna fɛn bɛɛ la. Donc u ni anw ma bɛn fɛn foyi la. U n'an ma bɛn fɛn foyi la an ma revendication an k'u ma u ka convention appliquer. Ni convention appliquera convention yɛrɛ min fɔ u k'o kɛ dɔrɔn olu de y'u bolonɔ bila a la k'a sɛbɛn. Donc an bɛ ɲɔgɔn na o yɔrɔ la depuis an ye kɛlɛ in fana daminɛ an n'an ka direction an ma sigi ka kuma. U ma kuma ɲin'an fɛ an ma kuma ɲin'u fɛ bon an dun tɛna kuma ɲin'u fɛ parce que n'i ye préavis bila donc i b'i labɛn kɛlɛ de kama i tɛ se ka kɛlɛ tigɛ ka tila k'a fɔ k'i bɛ taa kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ k'aw ka sigi ka kuma. Donc an kɔni b'o niveau de la komi an tun ye tile 4 fɔlɔ bila donc o tun ye 96 heures n'o banna an bɛ 120 heures tugu la o 120 heures de fana filɛ an b'o de kɔnɔ bi n'o bɛ ban sini jeudi 0 heure. Donc ni ala sɔnna ma pour le moment laɲini foyi ma sabati an ka wulikajɔ ninnu na nka ni ala sɔnna ma ni nin banna donc min kan ka kɛ fana an da bɛna so fana ma ŋali kɔnɔ. D'accord o la aw ka laseliw la aw ko revendication kan ni réclamation de bɛ yen mais aw ka taara limité la ni aw ka réclamation de revendication to o la. Non bon ni tun tɛ illimité quoi après nin de kɔfɛ an filɛ grève min na nin de kɔfɛ illimité bɛ na parce que an illimité n'ala sɔnna ma n'an ma bɛn fɔla n'ala sɔnna ma lundi nata an bɛ taa illimité déposer. Donc an bɛ baara kɛ vendredi ka taa se fo n'an ye date mun sɛbɛn illimité kan k'a fɔ ko nin don kalo kura juin nin don an bɛ taa illimité la parce que préavis ye tile 15 de yanni grève cɛ. Donc n'ala ye lundi yira n na illimité fana labɛnnen don an bolo donc an bɛ taa o fana déposer. I n'a fɔ ne y'a f'i ɲɛna cogoya min na revendication tɛ réclamation de don. Donc o de b'an n'u cɛ revendication na o de bɛ tɛrɛmɛ mais réclamation na i bolonɔ bila gafe min na k'i b'a kɛ i kan k'o kɛ de. Bon i tila ka taa PV réconciliation signé a kan tuguni k'a fɔ an sɔnna ka laɲini ma donc a kɛra gouvernement yɛrɛ ɲɛna a kɛra direction nationale de travail ɲɛna donc maintenant a bɔra journal officiel la a signature b'an bolo a cachet b'an bolo donc anw tɛ se ka o faamu an tɛ se ka segin an kɔ o kɛlɛ min na. D'accord nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in fisayara kosɛbɛ parce que an tun kɔnɔ ko nin ye grève illimité de daminɛlen mais illimité ma daminɛ fɔlɔ nin ye baara ɲɔngiri de ye aw bɛna baara daminɛ juma. D'accord an ye hakili la an filɛbagaw bɛ ka faamuya sɔrɔ la Usumani ɲininkali filanan an b'o tɛgun e la
o de bɛ tali kɛ k'a fɔ an y'a ye aw ka baara ɲɔngiri a tile filanan na an ɲɛ b'a la polisiw bɔlen bɛ kosɛbɛ ka Bamakɔ station caman na an ɲɛ b'u dagalen na station dɔw kɔnɔ kun jumɛn de nalen bɛ ni o ye de. Bon n b'i fo i k'o ɲininkali la principalement yɛrɛ polisiw tɛ station bɛɛ la société 4 de taara grève la ni Ola b'o la Oryx b'o la Total ani Shell mais précisément polisiw bɛ Shell ka station de la Total ma ta Oryx ma ta Ola ma ta donc Shell mɔgɔw de taara polisiw nɔfɛ ka na a n'a mɔgɔw parce que a bɛ dɔw yɛrɛ bolo polisiw bɛ n'olu garder anw bɛ taa an ka grève la olu b'u ka feere kɛ donc n'an nana u b'a fɔ polisiw ye ko ninnu nana firi mɔgɔw de kan u bɛna kasi de kɛ donc walasa k'an bila ɲɔgɔn na k'an kɔ don ɲɔgɔn ma an ka gaziw ci ɲɔgɔn na an ka station bafouer an ka ɲɔgɔn kari-kari donc a ka taa fɔ wala an y'a fɔ syndicat in sigira o tɛ foyi la tiɲɛni kɔ anw de fɔ toujours an ye responsable de ye syndicat bɛ kɛlɛ kɛ toujours a jogo de kan syndicat bɛ kɛlɛ de kɛ toujours a kana don mɔgɔ gasi la mais a ka hakɛ ka k'a ye son syndicat caman tɛmɛna syndicat ligne a ma fɔlɔ anw na waati laban anw na n bɛ se k'a fɔ depuis an ye grève daminɛ don min ka se bi ma bin bɛ se ka kɛ anw de kan sinon je pense que an ma bin mɔgɔ kan an bɛ taa an bɛ grève kɛ an b'an ka piquet de grève kɛ an bɛ don n'an ye pompiste min sɔrɔ feere la ou bien n'an ye vendeuse min sɔrɔ feere la ou bien n'an ye graisseur min sɔrɔ yen ou bien n'an ye laveur min sɔrɔ yen an bɛ dan an b'a f'i ɲɛna an bɛ kɛlɛ min na an ma k'a k'an bɛɛ de ye donc an b'a ɲini fɛ i ka baara bila ni y'an ye ka riposter yɔrɔ o yɔrɔ o yɛrɛ o tɛ kɛ ni jamako ye i bɛ taa sɔrɔ an bɛ taa jɔ station daw de la an bɛ moto kɛ ka station dɔ labari an b'a mɔgɔ 2 ou bien 4 bila ka don u bɛ commencer ka kuma mɔgɔw fɛ donc toujours an bɛ se station i b'a sɔrɔ o mɔgɔ kelen b'anw cɛ ma pour essayer ka mɔgɔw distinguer quoi par exemple e bɛ se ka na baara yɔrɔ la yan sisan e b'a dɔn nin bɛ baara kɛ yan mais mama nin t'a dɔn nin bɛ baara kɛ yan donc ni e bɛ an cɛ ma nin filɛ nin t'an ka baarakɛla ye an taara gɛrɛ la o ye an remplacer ni nin ye donc en ce moment an bɛ se ka bɔ a ye nin jigin ka bɔ yen parce que u y'an remplacer ni nin ye donc olu ye o de kɛ t'a fɔ polisiw ye ninnu bɛ nana tiɲɛ ninnu bɛ na kasi de la sinon an ma kasi kɛ an tɛ kasi kɛ donc maintenant o kɛlen tɛ sisan min kɛ donc parce que Total mɔgɔw olu y'a faamuya parce que polisiw yɛrɛ y'a yira olu la mankan kɛ ko tɛ mankan bɛ wuli fɛn kana parce que yan'an ka taa sɛ in grève la ani polisiw ka directeur régional yɛrɛ an ye papier kɛ ka ci olu ma k'a yira k'a fɔ an tɛ kasikɛla ye mais fɛn min na ni mankan ye ka polisiw ta ka t'u garder u ka mɔgɔw ta ka remplacer ka feere kɛ an nɔ na an tɛ jɛn n'o ye fiyewu donc an bɛ sigi an bɛ kuma an b'a ɲɛɲini cogo min na a bɛ ɲɛɲini ten donc comme olu kun tɛ sɔn an ta ma moi je pense que n'o de don an b'a to an ni ɲɔgɔn cɛ mais polisiw man kan tɛ ka kɛ maa ye k'a bɛ dɔ défend dɔ kan donc an ni o bɛnkan yɛrɛ sɔrɔla an ni olu cɛ o ko d'accord ko ni mankan bɛ wuli polisiko de la ka mɔgɔw to u ka feere kɛ donc ko o bɛ bɔ a la polisiw kɔni bɛ taa u bɛ station garder mais feere tɛ kɛ ka u to yen donc o fɔlen tɛ min kɛ i bɛ taa ye sisan n'o kɛra taa yɔrɔ e taara polisiw ta kun min na n'o tɛ ka ɲɛnabɔ i bɛ décourager dɔw y'a ye bon Total mɔgɔw ni fɛnw olu y'a ye o ye wari sarafu de ye donc olu y'o to yen mais an ka mɔgɔw kɔni taara wari de polisiw la parce que an bɛ foli di Ola ni Oryx ma parce que olu gérants vraiment olu fana anw taw tɛ kelen ye quoi parce que olu gérants bɛ ko faamuya dɔɔni ka tɛmɛ anw taw kan parce que fanga dɔ de tun b'an ka société ninnu bolo quoi kɛrɛnkɛrɛnnenya Total ni Shell plein pouvoir bi gɛn yɔrɔ min ka di i t'a fɔ ye donc n'i ko k'i bɛn'o fanga minɛ o tigi la a tɛ nɔgɔya quoi donc ni i mɛnna o kan i b'a kɛ ni fangatigiya ye donc o de kama polisi ninnu taara ka na an ka yɔrɔw la donc ka na bila yen k'a kɛ comme n'a fɔ anw bɛna ka sababu kɛ an mana kasi la mais toujours an y'an ka piquet continuer et que à part ni ne fɛ yen tɛ sama-samali sotibase sama-samali bɔra yen de kosɛbɛ sinon station tɔ ninnu si la parce que n'an kumana polisiw fɛ u b'a f'u ye u bɛ datugu dɔw bɛ fɛn ka jɔ mais ne kɔni fɛ yen non vraiment sama-samali kɛra parce que polisiw tun bɛ yen ni yanni mɔgɔw ka se u bɛ feere kɛ u bɛ feere kɛ ni mɔgɔw bɛ yen u bɛ boli ka dogo donc finalement an nana taa piquet yɛrɛ sigi yen a tun bɛ kɛ Bulukusambugu la a tun bɛ kɛ Sotiba finalement an taara mɔgɔw sigi yɛrɛ an bɛ tile yen donc an b'u suivre polisiw bɛ yen an tɛ don station kɔnɔ an bɛ station da kɔnɔ ani client an b'u sensibiliser an bɛ grève la donc an b'an sigi yen ten donc fo k'a kɛ ten donc o kɛlen tɛ min kɛ donc
mankan nana caya parce que o tuma mandu ye mankanw nana caya donc fo mɔgɔw nana commencer à se ɲɔgɔn ma convocation yɛrɛ bɔra la donc an taara 16e na alhamdulilayi da ɲuman donna la datuguli ma bɔ a la u bolo ko tun bɛ se yɔrɔ min a ma se donc an y'a o bila ten bon bolokɔsɔmugu fana na mais an ka filanan taara wuli parce que porteurs tun nana k'u bɛna carburant ta donc mɔgɔ 2 de wulila ka taa fɔ ko carburant à part ni porteurs y'a ta ka ban ka station datugu donc o kɛlen tɛ se min kɛ donc kuma fɔcogo la nɔ donc u y'olu pousser ka bila olu la nɔ u bɛ fɛ ka na fɔ de carburant tɛ taa de donc u y'olu minɛ tuguni ka taa 16e na donc an taara an ye sigikafɔ kɛ tuguni olu bilala fana tuguni hali u ma si ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ polisiw fo o yɔrɔ la hali u ma si ye ni kuma fɔra dɔrɔn u y'a faamuya min fɔra u ye ani ko kɛra cogo min na réalité ma kɛ kelen ye donc o piquet sen fɛ on a prévenu que ka bolokɔsɔmugu ni sosibase fana datugu donc piquet kɛ kun ye o de ye quoi. D'accord, donc n'i y'a faamu gɛlɛya dɔw minnu sera ma o de tun ye ninnu ye station dɔw tun bɛ ka essayer ka feere kɛ ka grève in to sen na. Oui, station dɔw tun bɛ ka essayer ka feere kɛ. Polisiw ma kari ɲɔgɔn na fo ka taa kɛ balawba ye. Bon vraiment siɲɛ in na an ni polisiw ma kari ɲɔgɔn na ka kɛ balawba ye vraiment parce que u y'a faamuya n'an nana n'an ye kuma ɲɛf'u ɲɛna dɔrɔn u b'a faamuya vraiment ni polisiw ma kari ɲɔgɔn na cette fois ci bon k'a fɔ fana ko ka polisi cɛ k'a bɔn ye parce que station dɔw la polisiw tun tɛ ka caya ka tɛmɛ 4 6 ninnu kan Shell yɛrɛ dɔrɔn de y'a ta sinon vraiment station tɔ ninnu olu ma ta parce que olu kɔni y'u ka yɔrɔ datugu n'i bɛ taa den ka feere i bɛ taa feere i yɛrɛ ye ni min bɔra la tu es responsable mais société min tun y'a ta o tun ye Shell de ye. D'accord Mahamani Jara. Oui. Aw yɛrɛ ka niveau la don total la o kelen de tun don walima polisiko mankan y'aw ta la. Non camarade y'a fɔ cogoya min na polisiko yera Shell dɔrɔn de la parce que mɔgɔw ka hakilina ni mɔgɔw ka faamu tɛ kelen ye dɔw bolo ko ala y'olu dan olu fana ye maa wɛrɛw dan parce que Shell gérant kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ se ka kɛ olu kan di direction ma de k'a fɔ ko cette fois ci fɔlɔ feere bali la mais cette fois ci olu bɛ feere kɛ donc o de nana ni polisiko in ye sinon total ka niveau la ni Oryx ni Ola Énergie donc olu kɔni y'a faamu nafa tɛ polisi nali la parce que polisi bɛ na de a ka se ka lakana an ka baara kɛ mais ni ma se ka lakana donc parce a dun polisiw bɛ ta ka d'u ma direction t'a sara donc direction bɛ tila ka bolo yɛrɛ de kun an b'a jigiya dɔrɔn k'a fɔ ko Shell kun y'a kan de di direction ma k'a fɔ ko n'u ye polisiw ta ka d'u ma k'u bɛ se k'u lakana donc ne ka faamu ye o yɔrɔ la comme polisi ma sigi an ka yɔrɔ la. D'accord mais an bɛ donnin min na ko bi yala mɔgɔ n'a lamini bɛɛ station foyi tɛ ka feere kɛ. An bɛ don min na ko sisan Shell, Total, Oryx, Ola Énergie. Bon, an bɛ kuma dɔrɔn an bɛ Ola Énergie ni Oryx bɔ a la olu parce que olu gérant farala baarakɛlaw kan donc olu da yɛrɛ tɛ nin ko la an bɛ piquet ni wulikajɔ fɛn fɛn na a bɛɛ ye minnu ko k'u ta ye station ye n'o ye Shell gérant ni Total gérant ye sinon Ola Énergie ni Oryx a ye olu gérant bɛ da ka sunɔgɔ la so olu yɛrɛ faralen don an kɔ hali an ka piquet ninnu na u bɛ tugu an kɔ hali an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen tɛ na u bɛ tugu an kɔ bon piquet in kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye parce que ni an ma piquet kɛ a bɛ grève la gosi parce que an ka grève fɔlɔ 2021 an bɔlen grève la ka na donc gérant y'a essayé ka kɛ ni wasow de ye aw taara grève la ma mago ɲɛ an yɛrɛ min feere aw ma se ka feere bon o y'a sɔrɔ an denkuralaman don donc maintenant an kɛlen ka na balikuya sisan an y'a faamu ko ja an fana bɛ se k'u bali baara la sabula u ka hakɛ tɛ ka taa anw ka baara kɛ parce que olu ka kan ka baara min kɛ o ye ka carburant jigin kifu kɔnɔ ani ka to bureau kɔnɔ donc o de kama an ye wulikajɔ kɛ donc comme an ye tileganfɛla maîtriser an ye Bamakɔ bɛɛ maîtriser wa région Mali bɛɛ région an bɛ ka min kɛ an cogoya min na région fana bɛ ka kɛ ten donc maintenant sisan u donna sufɛ service de la u bɛ client babaw wele maintenant u bɛ na ni bariko ni fɛnw ye 1 heure 2 heures u bɛ commencer k'olu servir an ye gérant caman tigɛ t'a la an y'a yira la i bɛ min na infraction de don bon donc n'a nana s'i ma sisan a bɛ fɔ ko gérant dɔ banara ka sɔrɔ i bɛ ka min kɛ ko kɛta tɛ donc o de kama semaine laban fana la sisan an ye sufɛ piquet de daminɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan actuellement station bɛɛ bɛ contrôle kɔnɔna la su in na donc an ye journée jɔ journée bureau mɔgɔw dɔrɔn journée patrouille kɛ bi donc militant an k'u ka bɔ su in na bɛɛ bɛ sur place parce que u y'a jigiya k'a fɔ k'an tɛ se ka tɔɔrɔ kun an tɛ se ka ɲani kun an tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ donc mɔgɔw y'a yira comme quoi kɛlɛ in a bɛ laban de n'a ma ɲɛ a daminɛra donc vraiment an bɛ militant yɛrɛ fo kosɛbɛ nin wagati in na ko sisan an bɛ yɔrɔ min na o station tɛ Bamakɔ kɔnɔ a Shell Total Oryx la min bɛ ka fɔ k'i bɛ ka baara kɛ a bitigi tɛ yen a foyi tɛ yen donc n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o de ye.
D'accord. Il n'a pas eu la cellule Shell, Total, Oryx, and Ola. On les vient bara nyongirina. Sigi temale na autungo ko station seni chamon fenêtre nga farao. Yala o ko kara tugodi. Oui, sigi temale antungo fo komi nya fina chokamna bara do dal mera do nye. Mais Sénégal kele fana fendo ni avec a sero do la. Donc dunia ni dugule ata la blé. O kumu kon la de la ni ala semaine nata irana anga limité la. Donc station to munumbe. Olubna faranga. Donc on va jiga fana sinabe fana be labena ka faranga ola parce que Sénégal ere bara hukumu shara kono la. Donc oluga position o yoro ola. D'accord, hakilla en flawo be ka famia soro ni wala li nunna. Ousmane mena nyingale munting ela 600. Orebna talige ka fo comme fletun kono an wono ko be illimité rede tinda. Mana na famisa nga fo ko illimité te comme illimité fene do dalendo ko ni zenata bana. Ina fo sa maman nga la cellular maman na fo ko biko montelendo ko aweka yoro chama station Mali re doron bango doronte ko région ka bela jelen farano nyonga ko jati mino boga ke niveau na mais o keleme ga fere jumo sigi misala notre sur station mu notre sur mo be ga fere ke mais ako ku wa dabla mo maso ga dabla o keleme ga fere jumo fene buluda yala o keleme ga a ngane ya sire ga fo no mu maso abe akola teme fo ko sera kan walma o re be keleme ga dabla jumo tike il faut ga wingalla si na epike ke na sire ga ro na ki ka fere bla chaman bamandi ka bla parce que moi je pense que maman y a faut trois maintenant les soi-disant tas des stations et en tas des sociétés moi je pense que na na ça me ça barayoro ina o barayoro jontai awa fo sa kwantaro ube mais ni tara ni ngale nya fe na o barayoro chef yi joni il faut que fenti ga bela ka fena mais ni aw te yoro barayoro te voilà donc amina na sigi donc ni aw murutila ya 600 na ko akana sigi aka machine manipuler aka caméra sigi aka kuma ya ne majedo be wala donc na an sirai ni ango ka jigi amada la ki bangati ka jigi ni ibana ka jigi ete feri ke client ma mai am tan jolla la dron ni client na bo patron ha ke to ambe grevula ante ga mo servi ni jolin temena 2 heures de temps ngai ikoni ni tena ke mavre ina bla donc ambe to ulai na en oni sore ki teji ube te bo boutique kono donc ama an jolla lai am client na ambula la ni mo masima yere ba disposer sigatala nyingalim fe muno fana kila ode ka fo awere ka hakil na law anga étape se ga deme dum law sama ni ko inare ako damnan bi ta fana est-ce que anga jamana nyamako dadu ni ko ina bon ako damnan bi je bon jamana nyamako ma amo uka sadi dado ka fo kube deme sama to do la anya to la mais donc me retard lo la ka bara damne quoi parce que do kun yo ka sira lo ka bara damne tel ki amoni NPC alors inspection du travail moi je pense ni ko insérer ni bema olu ka sali Mali la suivi ko dare be Mali na quoi suivi ka suivi ça dit ne ibla bara la voilà mais ti seka comment la mi ke plein pouvoir bi bolo i jour bala i jota la sao duma mo be sai suivi te ke alors chien do ina ambora ko rifiana kondra ko gela mi me anga abe tike to na me gento ga mi na no sinon wa gela ka chaturu mais profiter ga ni fenge fe me jabili do ke skama ye mi jawla jiran do bitu sigi ko bengan kera point be ka me kele drone ka dawi donc ne bo jiron ni nga saw bengan kera point me ni kanya ni oberon me kele la ne ko yi mai ka sharia la bato e tare me sigi ki do fara warka ko ne ka kele bla o ben akadi olu ye dewu donc maintenant tara kele la o bon an ko ka men fara warka ho an sona et puis 2023 la tuni an ka problème cara tuni an ma ye min sɔrɔ ka dɔgɔ an bɛ piravi wɛrɛ bila an bɛ taa kɛlɛ la o tuma na o bɛ dɔ wɛrɛ fara wari kan 2024 an bɛ kɛlɛ wɛrɛ wuli parce que denbaya cayara o dɔ wɛrɛ fara wari kan an m'o f'u ye o l'application de la convention a ka appliquer a relecture ka kɛ code de travail ka bonya an ka hakɛ bɛɛ b'a kɔnɔna na ni san yɛlɛmana ni yɛlɛma min donna a la wari bɛ yɛlɛ automatiquement an ka hakɛw bɛ yɛlɛma automatiquement sinon gɛlɛya bɔgɔden bɛ yen o n y'o de fɔ aw ɲɛna toujours n ko an bɛ réclamation nin na revendication ma se fɔlɔ dɛ ani gérant minnu bɛ t'u sigi boutique b'a la grisette t'a la verre t'a la mais mun y'an fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya bɛ structure in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ
an bɛ se ka don butigi kɔnɔ bi butigi yɛrɛ kɔnɔ mansin ɲuman a bɛ compter e bɛ taa mɔgɔ bila baara la cogo di baarakɛminɛ ɲuman yɛrɛ tɛ se k'o d'a ma k'a ka baara kɛ butigi kɔnɔ maa 3 maa 4 ka ɲi ka baara kɛ yɔrɔ min na maa 1 maa 2 tali bɛ bila yen e bɛ ka maa 2 posi kɛ ni minɛn tununa i b'a sara butigi kɔnɔ e bɛ taa baara kɛ ni plus bɛ wari kan o tɛ bɔ ka d'i ma moi sinon ne hakili la kɔni ni inventaire kɛra ni plus bɛ wari kan feerekɛla ta de don parce que ni inventaire kɛra ni moyen bɛ wari la kan a b'a sara de mais olu bolo contrat ni plus bɛ yen o y'olu ka plus ye mais ni moyen bɛ yen donc diyagosa i b'a sara de ou bien tu risques d'être licencié donc ni moyen inventaire la i bɛ se k'o walawala bamanankan na an filɛbagaw ka se k'a faamuya sisan ni inventaire kɛra nana sisan par exemple ni compte bɔra n'a nana ka na calcul kɛ sisan n'a nana jate feere kɔfɛ sisan n'a nana jate bɔ sisan ni dɔ yera wari kan sariya kɔnɔ o t'i ta ye o dɔ de yera wari kan ne bolo feerekɛla o ka ɲi ka d'a ma de minɛn dafalen don wari dafara fɛn yera wari kan ne bolo o ka ɲi ka di feerekɛla ma de mais e b'o o ta o ye ta ye mais maintenant ni jatebɔla na jate bɔ ni minɛn ma dafa ou bien ni wari ma dafa ko feerekɛla b'o sara e mais ni fɛn b'a kan o tɛ di feerekɛla ma donc muru da 2 a jɛngɛnna wa a bɛ daga di e la toujours anw de bɛ pot cassé ta donc ni e nana fɔ ko o tigi taara ne dɛmɛ n ka kɛlɛ la ko sinon ko gɛlɛya t'o kan o tuma na syndicat ni gérant na jɔnw de bɛ ka nkalon tigɛ dɛ kuma de bɛ yen donc structure b'a ye structure ninnu kɔnɔna na an ka baara station ye dafalikɛla de ye quoi an b'a fɔ toujours an b'a fɔ parce que u bɛ système de don o la toujours n bɛ segin kuma kan tuguni ko gérant b'a fɔ ko bɛnkan sɔrɔla point na olu b'a fɔ ko olu ye bɛnkan sɔrɔ point min contrat min yɛrɛ b'olu fɔlɔ hali bi ni an ko o contrat in ka ɲi contrat in bɛ taa cogo la laban ye mankan ye o parce que contrat m'olu bolo grésaire t'a la laveur t'a la vendredi t'a la superviseur t'a la anw bɛ wuli don min na anw ma taa fɔ maa si ye ko pompisiw de b'an bolo olu ka kɛlɛ bɛ kɛ a bɛ da wa an bɛ da pisi kan n'i nana i pompisi fɔlɔ rencontré mais n'i taara boutique kɔnɔ pompisi t'a feere kɛ donc au lieu que u k'u ɲɛkile problème ma olu bɛ ka ko don yɔrɔ ni a bɔ yɔrɔ de commencer ka caya quoi donc an bɛ au niveau de la est-ce que y'a faamuya donc o gɛlɛyaba de b'an kan donc structure bɛɛ bɛ k'a ka kɛlɛ de kɛ donc n bɛ o ci f'u ɲɛna bi maa si kana gérant si lamɛn k'a fɔ ko i bɛ ka pompisiw dɛmɛ kɛlɛ la mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɛmɛ kɛlɛ la o i bɛ kɛlɛ k'i ka hakɛ de la i bɛ kɛlɛ kɛ k'i ka bila i ka hakɛ de kɔnɔna na a dan tɛ hali baarakɛ tɛni ɲuman a sanni ka gɛlɛ gérant dɔw ma ka di baarakɛla ma a ka baara kɛ n'a ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka teni kanda faralen don ou bien teni fɛngɛnen don ou bien a bɛ cogo dɔ la i yɛrɛ b'a dɔn koli digira a la mais en même temps a bɛ karaba k'a don ka na baara dɔw yɛrɛ laban n'u lankolon tɛna yɛlɛ ka baara kɛ parce que le teni ka teni don ka na baara kɛ c'est obligatoire diyagosa de don i b'a don ka na baara mais a ka ɲuman yɛrɛ san ka di i ma o sɔrɔli problème ye mais olu gérantɛw de bɛ ka taa fɔ ko société olu de ta ye fɛn min kɔni y'i ta ye kɔni ka ɲi ka se k'a minɛ ka ɲa kuma dɔ la an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka est ce que gérant ninnu tɛ société ninnu jugu ye wa d'accord Mahamani Jara fara an ka jumɛn bolo ka kɛ Usumani ka nin lase ok n bɛ camarade Usumani fo donc i ye ɲininkali min k'a la n bɛ dɔɔni far'o kan dɔrɔn fɛn min ye an ka pike ko ye parce que n'i y'a ye an ye pike kɛ nin ka mesure t'a la ka des mesures bila parce que an ka wulikajɔ fɔlɔ la 2021 an y'a ye maa caman ma sɔn ka taa nɔfɛ grève in na n'o y'an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn caman ye donc u caman ma sɔn ka taa nɔfɛ mais an ye kɛlɛ kɛ an ye hakɛ min sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ u y'a bénéficier n'o ye heure ko ye an ka 2021 fɛn kelen min convention kɔnɔ aw ko k'a fɔ ko aw tɛ convention dɔn ou bien aw t'a appliquer fɛn kelen mun lawaleyara convention kɔnɔ o kɛra heure ko ye parce que heure baarata kun ka ca mais convention ye heure min fɔ o dira mɔgɔ ma hali n'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la toujours gɛlɛya bɛ yen ni mɔgɔ bɛ to yen k'i ka baara kɛ o b'a sɔrɔ ni syndicat ye kɛlɛ min kɛ n'i t'a bénéficier donc kɛlɛ fɔlɔ la an ye caman to yen u ye baara kɛ mais kɛlɛ jaabi bɔlen olu tilala ka wuli ka kɛlɛ kɛ ko ka bénéfice d'u ma an yɛrɛ y'u dɛmɛ k'o kɛlɛ kɛ donc cette fois-ci an k'u ma maintenant maa tɛna ɲininka bilen i bɛ taa i tɛ taa i bɛ taa diyagoya de la n'an taara n'an teri sɔrɔ yen nɔ an b'i bilasira donc parce que baara min don fo dɛmɛ parce que ni sariya sɔsɔla bɛ ɲɔgɔn na anw bɛ ka taa ni sariya ye anw k'o de karisa kɛlɛ t'a la wuyɔ t'a la an ka nin kɛ sokɔnɔ kuma ye a y'aw bolo nɔ bila gafe la a sɛbɛnnen don a jɛlen don aw tilala ka bɛnkan wɛrɛ ta tuguni ko awɔ an sɔnna
an kun bɛ fili la tiɲɛ la an kan ka nawaleya a y'o bɛnkan fɛnɛ ta donc je pense que an ser'u la sariya kan donc u taara n'an ye bras de fer terrain kan donc an fana obligé don ka bras de fer kɛ o de ye piqué ninnu ye donc o hukumu kɔnɔna la fana i nana se jamana ta yɔrɔ ma bon an bɛ INPS ɲɛmɔgɔw fo ani AMO ɲɛmɔgɔw u kɛlen k'an ka kunnafoniya mɛn o fana ma sigi u y'an wele sen dɔ la an taara donc u y'a yira n na an k'an ka mɔgɔw recenser Mali kɔnɔ k'u ka situation bɛɛ d'u ma donc an y'o recensement kɛ k'o ban station bɛɛ mɔgɔ min bɛ baara k'a kɔnɔna la i nana baara la wagati min na AMO b'i bolo a t'i bolo an y'o bɛɛ kɛ a bɛ minnu bolo n'u t'a bénéficier donc an ye recensement kɛ an taara n'a ye semaine tɛmɛlen yɛrɛ u y'an wele donc baara kan ka kɛ cogoya min na an bɛ min fɛ cogoya min na an y'o kumaɲɔgɔnw kɛ an b'o foli di INPS ma kosɛbɛ mais fɛn min ye jamana structure tɔw ye an ka kɛlɛ in u ma kala don u ɲinna ka bɛn n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la transition yɛrɛ ɲɛmɔgɔw parce que jamana tun bɛ wagati min na anw ye kala sɛbɛ jamana la parce que n'i bɛ jamana kɔnɔ n'a taara ɲɛ i bɛ taa ɲɛ n'a tora kɔ i bɛ to kɔ mɔgɔ i bɛ hakɛ ɲini nka i bɛ jamana fana gasi sigi je pense que an y'o fɛn bɔda di jamana ɲɛmɔgɔw ma mais jamana ɲɛmɔgɔw ma sɔn ka i kɔfilɛ anw na nin kɛlɛ in na an dun ka kɛlɛ in a kɔlɔlɔ an dun ka kɛlɛ in a kɔlɔlɔ bɛ boli yɔrɔ caman de kan a bɛ boli yɔrɔ caman de kan jamana PVC na e ɲɛna direction nationale de travail bɛ yen donc e m'o suivi kɛ an tilala ka wuli kɛlɛ la tuguni jamana ma kuma donc je pense que an bɛ yɔrɔ min na sisan an jigi tɛ jamana ka dɛmɛ kan parce que jamana tun kan k'an dɛmɛ parce que an y'u dɛmɛ jamana y'an to kɛlɛ kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la sisan an fana tun ye gasi mun sigi parce que an tun ye station tila kilancɛ ka taa laɲini kɛ kilancɛ ka jamanadenw servir n'olu nana kilancɛ fana bɛ laɲini kɛ donc bɛɛ b'i ka hakɛ sɔrɔ jamana fana bɛ kisi maintenant an ɲɛ b'a la sisan an ka grève in a wagati jana a nana ni gɛlɛya ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la carburant ko la sinon an ka société nin kɔnɔna la bi alhamdulilayi dɔɔni kɔni b'a kɔnɔ yen nɔ donc n'a sɔrɔ u tun bɛ baara la blocage min bɛ ka kɛ sisan o tun tɛ kɛ a kɔlɔlɔ yɛlɛnna jamana la fana parce que jamana baarayɔrɔ tɛ yen min abonnelen tɛ nin société ninnu na an bɛ don min na ko bi blocage bɛ yen nɔ mission caman annulé la projet caman retardelen don fɔlɔ entreprise caman jɔlen don fɔlɔ donc ko in kɔlɔlɔ yɛlɛnna fo ONAP yɛrɛ la ani fournisseur minnu bɛ dugu kɔnɔ olu kuma yɛrɛ tɛ fɔ sabula ni société in kelen-kelenna bɛ minɛ min san ka bila bitiki kɔnɔna la chaque jour a dɔgɔyalen de 15 millions bon tile kɔnɔntɔn n'i y'o jateminɛ fournisseur caman bɛ kule la nin wagati jamana bɛ nin bɛɛ kalama foyi tɛ an ka ko la jamana tɛ min kalama parce que wulukɛlɛ de don quoi n da tɛ wulukɛlɛ la a sɔrɔ i bɛ galajan kan an tun bɛna da don o kɔlɔlɔw yɛrɛ la yala ne bɛ se ka da don kɔlɔlɔ damadɔni minnu na aw ni baaraɲɔgɔnri bɛ ka se ka kɔlɔlɔ minnu lase dugu maliyɛnw ni fasodenw ma. ok an ka nin baaraɲɔgɔnri a kɔlɔlɔ ka bon fo ka taa fɔ a to ten a pɛridi fɔlɔ o ye anw yɛrɛ de ta ye parce que an bɛ kɛlɛ la mais en vrai dire an sɛgɛnnen don an ma sɛgɛn min kɛ baara la an b'o kɛ grève la mais o kunna an fɛ donc sɛgɛn fɔlɔ ye anw ta ye mais anw y'o kun parce que an tun bɛ mara min na anw bɔtɔ de don o la an b'o dɔn wa foyi tɛ anw bɔ o la ni kɛlɛ tɛ donc hadamaden ni ɲɛ b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya la je pense que o kɛlɛ la foyi t'i tɔɔrɔ ni na se kɔlɔlɔ wɛrɛ ma i n'a fɔ n ye ministère f'i ɲɛna cogoya min na primature ninnu tribunal ninnu o société tɛ jamana kɔnɔ Gabriel Touré ni Luxembourg ni fɛn ninnu o société tɛ yen quoi min abonnelen tɛ nin société ninnu na bon olu si tɛ ka carburant sɔrɔ nin wagati donc je pense que o ye gɛlɛya an dun bɛ courant tigɛ ko tile min na anw bɛ yen ni grève tɛ anw bɛ min bɔ ninnu yɔrɔw bɛ taa tali min kɛ an fɛ yen anw de b'a quantité dɔn bon actuellement sisan o t'i ka sɔrɔ donc o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye administration yɛrɛ a y'o yuguyugu a ye ONAP yuguyugu bon ni donna fana carburant ninnu caman ni baara bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ yen olu b'u ta sɔrɔ hali ka dan an balimamusow bɛ feere min kɛ bitigi kɔnɔna la chaque jour matériel minnu bɛ na bitigi kɔnɔna la n'i ye société naani ta ka fara ɲɔgɔn kan komi bitigi tɛ a bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen la n'i ye Total ni Shell ta chaque jour ni société fila bɛ minɛ min san fournisseur bolo k'a ladon a bɛ 50 millions 60 millions bɔ chaque jour parce que commande de bɛ kɛ nin banna tan ni nin ye yan fɛ donc fo kana se jamanadenw yɛrɛ filɛ nin sɛgɛn min kɔnɔna la bi pour i ka gasoil sɔrɔ bi ka k'i ka mobile la i bɛ yaala de
wa n'i y'a sɔrɔ i bɛ tila ka ara minɛ de heure 2 heure 3 heure 4 bon donc ni kɔlɔlɔ b'a la jamana yɛrɛ ɲɛ b'a kɔlɔlɔ la wa kɔlɔlɔ selen don jamana yɛrɛ ma nka u kɔni an bɛ nin bɛɛ la jamana ma foyi fɔ donc komi jamana y'a essayer ka an to an dunwaraw bolo bon an dun fana ma tigɛ an yɛrɛ la parce que an ye dɛmɛ ɲini jamana fɛ depuis au début an ye hakɛ dɔ to aw ye an n'an ka ɲɛmɔgɔw bi ɲɔgɔn na an yɛrɛ ti ɲɔgɔn na u binna an kan de k'an maltraité san 17 k'an sous-traité san 17 ka bingani sugu bɛɛ an balima caman sara k'u ka hakɛ to ni service na i bɛ bɔ so i taatɔ bandiw bɛ bi kan k'i ka moto minɛ n'i nana u tɛ kala don ɲina ka bɛn n'a ye wa hali n'i ka yɔrɔ ka jan cogo cogo ni heure y'i jɛ baarayɔrɔ la donc i bɛ gɛn mɔgɔw tɔɲɔcogo sugu bɛɛ la ninnu fɛ an bɛ baara nin na mɔgɔw tɛ fɛn dɔ faamu an bɛ jamana min kɔnɔ au lieu de jo bɛ min bolo mɔgɔw k'o dɛmɛ mɔgɔw bɛ ka tila k'anw jalaki k'anw ye jamana lajɔ or que jo dun de b'anw bolo a bɛ ɲɛ cogoya min na je pense que a kan ka ɲɛɲini ten an bɛ baara nin na kamalenkɔrɔ man ka sigi dɔrɔn sinon degun b'an kan baara in na bi ma degun bila an kan a fɔyɔrɔ de tun t'an bolo a kɛlɛ kɛcogo t'an bolo sinon an bɛ min kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw b'a dɔn depuis anw ma wuli o parce que ko mana kɛ cogo cogo i bɛɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ ni niveau ninnu na a mana kɛ cogo cogo an ka kow kun dogolen tɛ gɛlɛya bɛ depuis pisi kan fo ka taa se butigi kɔnɔ an balimamuso komi i n'a fɔ camarade da sera ma cogoya min na hali fɛn mana périmé yen nɔ bitigi kɔnɔna la o bɛɛ bɛ da an balimamusow kun machine minnu b'u bolo i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la machine n'i ye fɛn feere ni fɛn tɛ yen pewu machine b'a jira k'a bɛ inventaire la k'a sɔrɔ a tɛ yen ou bien tuma dɔ la a bɛ dɔ fara quantité kan bon gɛlɛya b'u fana kan u bɛ tulo la su ni tile ninnu dun ka dɔrɔmɛ kelen a tɛ to i fɛ gérant ka dɔrɔmɛ kelen n'i ye perdi kɛ n'i m'a sara o don ni i tɛ yɛlɛ n'i m'a sara n'a hinɛ la o de ni kalo sara ni kalo sara ni sara to 400 a b'a ta ka d'i ma gérant dɔw ye 700 di dɔw ma yan kalo sa la ko perdi kɛr'u kun bon i b'o baara min na ni i ye fiɲɛ bɔda sɔrɔ k'a fɔ ko ja hakɛ dɔ bɛ e ye e kun kan ka bila o kɔnɔna la an dun an ma rappel demandé an ma foyi demandé an ko bon an tun tɛ nin kalama komi an bɔra kalama a ye nin sigi sen kan donc n'o kɛra baara ye vraiment jamana ye anw to kɛlɛ bolo bon maintenant anw m'an débrouiller tan komi kɛlɛ fanga b'anw na donc maintenant an m'an débrouiller ni jamana ye i bolo don a la wagati mun na an bɛ se mɔgɔ t'a fɔ k'i tɛ jamana ka dɛmɛ minɛ o mais kuma de bɛ fɛn bɛɛ la an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ yanni k'an se nin ma olu kan ka kuma sabula hali PV mun senna novembre le 25 novembre est ce que mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ a siɲɛ yɔrɔ u yɛrɛ ko c'est la première fois transition yɛrɛ ɲɛmɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka est ce que mɔgɔw impliqué syndicat ka ko la tellement que transition ɲɛmɔgɔw tun tɛ grève fɛ mais bi anw filɛ nin kɛlɛ kɔnɔna la sini de b'a kɛ tile 9 ye donc jamana ɲɛmɔgɔ si m'an wele ministre m'an wele direction nationale du travail m'an wele inspection m'an wele maa si hali n'u y'an wele sinon nin bɛɛ b'a kalama an ye sigikafɔw kɛ nin yɔrɔ la o an taara yɔrɔ dɔ dalu kelen de b'an bolo a dalu filɛ nin kuma bɛ dan yen an t'olu mankan mɛn an tɛ direction mankan mɛn bon komi jamana y'a jira kɛlɛ tɛ k'u tɔɔrɔ an ka direction y'a jira kɛlɛ tɛ k'u tɔɔrɔ bon a tɛ fɛ k'anw fana tɔɔrɔ donc an bɛ continuer n'a ye ten se ka min fɔ o yɔrɔ la o de ye. d'accord bɛɛ b'a dɔn nin fɛn in kɛlen bɛ ka gɛlɛya caman lase maliyɛnw ma Ousmane an ye an balima dɔw ye kunnafoniw las'an ma an yɛrɛ ka se ka sɔrɔ an ye k'a fɔ ko gasoil ko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi Bamakɔ n'a lamini na yala aw ka nin grève in fana nin nɔ bɛ nin gasoil ko gɛlɛya in na walima nin gasoil ko gɛlɛya in ye Amadu ko de. non bon ni carburant ko gɛlɛya Amadu ko tɛ n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ Mali yɛrɛ ka carburant ko yɛrɛ a ka nɔgɔ Mali la dɔɔnin quoi sinon carburant ko in ye yɔrɔ bɛɛ ye gasoil ko gɛlɛya in grève nɔ dɔɔnin b'a la parce que gasoil b'anw fɛ yen dɛ carburant b'anw ka dingɛ ninnu kɔnɔ yɛrɛ de anw yɛrɛ bɛ se yɔrɔ comment dire n'i ye Total yɛrɛ jateminɛ yan Total station min bɛ yan a bɛ sɔn ka se 50 ma Bamakɔ kɔnɔ Shell bɛ 45 bɔ Orsi pas moins de 30 u bɛ sɔn ka 30 bɔ donc Ola bɛ 20 ninnu na donc n'i y'a jateminɛ pompe minnu yɛrɛ bɛ se ka feere kɛ teliya la yɛrɛ n'a ka teli mobili bɛ don ka bɔ min kɛ a pompe performant minnu fɛ pompe minnu c'est à dire fanga bɛ pompe minnu na yɛrɛ donc u b'anw de fɛ yen kosɛbɛ an bɛ se ka client minnu ta tile kɔnɔ n'i bɛ taa i ka ci la ka sɔrɔ tɛ retard la o ye station ninnu de donc carburant gɛlɛya bɛ na mun fɛ ni carburant m'anw ka dingɛ kɔnɔ ni station n'an taara grève la 45 50 20 30 olu faralen ɲɔgɔn kan o ye station joli ye olu bɛɛ taalen grève la donc mɔgɔw bɛ taa embouteillage créer fitinin ninnu kan fitinin dun tɛ se jama kɔrɔ donc diyagosa a bɛ na ni gɛlɛya ye
a bɛ na ni rupture de carburant sinon carburant m'anw fɛ yen i n'a fɔ n terikɛ y'a fɔ cogo min na jamana de sigira k'anw lajɛ sinon anw ka grève tɛ yen ko anw tɛ mɔgɔ dɔw lajɛ ka gasi sigi par exemple an ka grève min filɛ nin ye nɔ yɔrɔ an ye grève kɛ an ko même pas de service minimum mais a bɛ ka kɛ sɔrɔdasiw ni policiers ye olu bɛ ka station olu bɛ gasoil sɔrɔ ne olu ka mission sera an ma a bɛ servir très bien quantité min n'u mago b'a la a bɛ servir a bɛ di u ma u bɛ taga yɔrɔ min ka d'u ye hali n'u sigira ka na a bɛ k'a la hali sura ne yɛrɛ bɔra ka Lafiyabugu ne yɛrɛ bɔra ka sɔrɔdasiw ka mission cariw servir a kelen-kelenna bɛ lajɛ 250 litres gasoil a tun bɛ mobili 11 bɔ mais volume de don volume tɛ yan mais an ko pas de service minimum donc jamana yɛrɛ situation kan parce que sɔrɔdasiw bɛ yen u b'an bɛɛ de garder mission dɔw bɛ yɔrɔ ni carburant tɛ a tɛ kɛ anw y'o de fɔ toujours anw bɛ na ni faveur ye c'est à dire anw se ye min ye an b'a kɛ jamana ye mais jamana yɛrɛ de tɛ ka c'est à dire maa tɔɲɔlen lajɛ anw ka côté la kosɛbɛ quoi donc à mon niveau là sinon policiers servir la sɔrɔdasiw servir la ka sasɔ hali ni na ni bidon ye an b'a k'a la i bɛ t'i ka mɔgɔw ka groupe servir la u ka mobile servir la an y'o k'u ye or que sinon an ko pas de service minimum mais an y'a don a la olu yɛrɛ kama parce que gasoil ko gɛlɛyala ka se degré min ma an y'a k'a la o kama. D'accord ko ni kɛlɛ bɛ sen na kuma caman bɛ fɔ a fɔra k'an kan ka ta an ka plateau kan an ka auditeurs caman ye ɲininkali kɛ k'an k'o ɲininkali tɛ wala o de y'an ka ɲininkali laban yɛrɛ ye k'a fɔ ko station baarakɛlaw ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ko pompisiw bɛ mankanci la ko mais ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'u bɛ fasodenw sonyala k'u bɛ mun yɛrɛ sɔrɔ k'ali n'u ka sara yɛrɛ tɛ ko pompisi bɛ sonyali kɛ essence feere la yala aw bɛ se ka mun de fɔ an filɛbagaw ye u ka se ka faamuya sɔrɔ nin ko la parce que an mɛnna kuma in bɛ ka fɔ a bɛ se k'aw yɛrɛ ye tulo donna a kuma la mɔgɔw fɛ. oui bɛ kɛ ka di ɲininkali jaabi dɛ. ok ayi n'a bɛ jaabi parce que bɛɛ ka hakɛ de y'i ka hakɛ ye. fiɲɛ de bɛ kɛ mɔgɔw kun. non ko essence tigɛra. n bɛ nale n bɛ camarade ka kuma dɔ dafa a ye ɲininkali dɔw k'a la a b'a fɔ cogoya min na toujours an bɛ ka bɔda di jamana ma sinon grève ye grève de ye an bɛ ka tenitigiw servir tan nin wagati la n'u nana u ka dotation ta la an bɛ autorisation di u ka servir toujours o bɛɛ bɔda de ye jamana ye sinon an bɛ se k'o bɛɛ kale an ka hakɛ de don tenitigi si tɛ se ka mankan na k'a fɔ ko an ko k'u tɛ servir an ka hakɛ de don an dɔrɔn tɛ station bon carburant ko gɛlɛya filɛ nin ye a bɛ diɲɛ kɔnɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana fana b'i seba kɛ hali n'a sɔrɔ an ka jamana ma se ɲɛsigi kɛ carburant ko la o de fana problème y'anw fɛ yan dépôt lankolon caman de b'anw fɛ yan carburant tɛ stocké anw fɛ yan carburant min bɛ don anw fɛ yan jamana in kɔnɔ a da dɔnnen tɛ or que jamana kan ka carburant da dɔn de jamana kan ka dépôt de dilan carburant bɛ taa stocké a b'a jauger jamana ta ye min ye o bɛ dɔn o bɛ taa jamana ka kɛsu la mais carburant min n'an fɛ a bɛ bɔ kɔ kan cogoya min na a bɛ na station na ten o cogo de la donc an tɛ ɲɛsigi kɛ sinon ni dépôt baw caman b'an fɛ yan nɔ n'u bɛ réserve bɛ kɛ ka bila ni gɛlɛya sugu mana na i bɛ san 2 kɛ i t'a dɔn bon an ka grève in fana a ye dɔ fara a crise fana kan comme camarade y'a fɔ cogoya min na a ye dɔ fara a mana kɛ cogo cogo structure caman bɛ yen tenitigi kunda ale ni hôpital ba ninnu ani administration kunda an kɔni tun bɛ se olu kɔrɔ donc n'an sera k'olu ta i b'a ye tɔ minnu bɛ yen olu bɛ jamana kɔnɔden tɔ ni fɛnw ta mais sisan nin bɛɛ de firilen don tɔw da la bon carburant nata o fɛnɛ ka dɔgɔ donc kana i ka ɲininkali la n'o ye client ka yɔrɔ ye baara o baara ɲuman b'a la juguman b'a la i bɛ taa sɔrɔ hali ni ye an balima parantiw ta k'u lajɛ bi tɛmɛ kan a bɛ bɛɛ kun na k'a fɔ ko paranti bɛɛ ye kelen dɔw bɛ don ni intention ye mɔbili kɔnɔ paranti kama k'a sɔrɔ hali ɲuman b'a la donc an ka baara in bɛ cogoya min na danaya banna an ni ɲɔgɔn cɛ ɲumanw b'a la jugumanw b'a la mais fɛn min ye fiɲɛko yɔrɔ ye fiɲɛ tɛ se ka taa bolimafɛn na sinon carburant fiɲɛ da ka di ni carburant ye yanni ka taa carburant 3000 la 4000 k'i kun n'i taara fiɲɛ 100 k'i kun fɛ 50 la je pense que o ka taa mais problème bɛ yɔrɔ min na pompe caman tɛ sɔn pompe caman i bɛ taa sɔrɔ o tɛ parce que nin bɛɛ ye gɛlɛya an ka jamana in kɔnɔ nin bɛɛ yɔrɔ de bɛ yen nɔ san mana yɛlɛma u bɛna ka pompe contrôler ka devis lajɛ donc pompe dɔw bɛ yen u bɛ bali ka dérégler u yɛrɛ ma ni pompe parce que pompe da ka gɛlɛn station tigi bɛɛ tɛ sɔn ka kari u bɛ si kɛ pompe dilan na u tɛ kari ka pompe kura san ka sigi mais u ka service kama bon i bɛ taa sɔrɔ pompe n'a bɛ ka baara kɛ ɲin dɔw de bɛ ɲɔgɔn kan ji bɛ na sira min fɛ sinon hali ni carburant banna mun na a bɛ fɔ ko gasoil banna ni client nana jɔ dɔrɔn i tɛ pistolet ta k'a bila a kɔnɔ ni chiffre bɛ marcher donc ni carburant banna yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ jɔ fiɲɛ tɛ se ka bɔ appareil mun b'a la pour que chiffre ka marcher ji de bɛ boli nɛgɛ dɔ fɛ pour que olu ka se ka marcher
bon an b'a a caman kɛ caman fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ na u bɛ se k'a fɔ ko nin hakɛya kɛ n kun i bɛ taa sɔrɔ min bɛ baara la a m'a faamu bon tuma dɔ la a bɛ tɛmɛ ou bien tuma dɔ la a t'a dafa bon an ni client bɛ cogoya min na n'u nana ko 1000 na ni fili kɛ 1500 u b'a fɔ ko y'olu garisɛgɛ ye donc olu bɛ taa mais n'u nana ko 1500 dɔw bɛ na sa ko 7000 i bɛ taa sɔrɔ 7000 ni 5000 tuma dɔ la u ka surun ɲɔgɔn na donc hali ni 5000 kɛ olu kun peut-être a dɔw bɛ u t'a dɔw bɛ taa ou bien a dɔw bɛ n'u y'a dɔn u b'a fɔ k'i tun bɛ fɛ k'an suɲɛ bon tuma bɛɛ anw ta ka taa olu fɛ mais n'olu ta tora yen nɔ donc u bɛ mankan ci o la parce que danaya t'an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ mɔgɔw kun na k'o de don n'i ye fɛn kɛ mɔgɔw kun dɔrɔn parce que u bɛ na n'a kuma ye hali ni dɔw yɛrɛ na depuis m'u jɔ dɔrɔn a bɛɛ kɛ n kun dɛ ou bien dɔw na n'u jɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko nin teliyara voilà k'i bɛ ko n'i taara station na k'i b'a dabɔ a kama k'i bɛ taa station na i bɛ san 100 la ou bien 200 ta station na dɔrɔn k'ali n'i m'a boli k'i bɛ tila ka taa tere k'i bɛ taa sɔrɔ ko danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ne filɛ ka yɔrɔ min f'i ɲɛna o ye machine ko de ye o ye halisa jamana de tɛ ka baara kɛ ni jamana b'a ka baara kɛ san o san jamana bɛ wuli u bɛ taa permis nɔrɔ pompiw kan mais a caman bɛ u bɛ taa dɔrɔn ka taa nɔrɔ pompiw kan dɔrɔn ka wariw minɛ ka taga sariya yira de contrôle de bɛ kɛ a yɔrɔ bɛ a dan ma sariya yira i bɛ na i bɛ pompe contrôler aw bɛ na ni jauge nɛgɛ dɔ bɛ an b'a fɔ o ma ko jauge a mesurelen don litiri 5 litiri 10 aw bɛ na n'a ye aw b'a lajɛ ni min ta ka ca a bɛ régler k'a bila point na bon très généralement i t'a sɔrɔ a ka ca a bɛ ci n'a bɛ tiɲɛ tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ hali ni dɔ nana ko 1000 na i b'a dɔn 2000 bɛ taa kun o ka dɔ la problème ye an ka pompe dɔ sɔrɔ i bɛ na mɔgɔ bɛ na ko carburant i bɛ carburant bɛ jigin daminɛ k'a sɔrɔ a ma marqué fo ti b'a fɔ ko k'a tɛ ka marché dɛ komi ko carburant bɛ ka bɔ n'o yɔrɔ ŋe tɛ kuma o la a b'a fɔ ko y'ale garisɛgɛ ye mais ni a fana bɛ ka marché k'a sɔrɔ carburant tɛ ka na a b'a fɔ k'i bɛ k'ale suɲɛ bon mansimafɛn de don hadamaden yɛrɛ bɛ bana i bɛ sa bon mansimafɛn n'a bɛ baara la su ni tile surtout courant de b'a la a bɛ se ka tiɲɛ ka dɔ di client ma komi a bɛ se ka tiɲɛ ka dɔ bɔ client fana kun donc ani pomsi bɛ fiɲɛ kɛ kun e jɔlen ɲɛ wagale na ko 5000 foyi t'i la i jɔlen k'a lajɛ n'o kɔni sera 5000 ma donc maintenant a mi suɲɛ mais i bɛ taa sɔrɔ n'i taara a bɛ se ka kɛ défaut b'a ka pompe la parce que anw yɛrɛ fana t'o dɔn pompe tɛ dilan anw ɲɛna an ta ni pompe y'an panne de k'an da yen k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna u bɛ pompe dilannaw wele ka na u bɛ pompe dilan donc a bɛ tiɲɛ i tɛ se k'a dɔn fana tuma dɔ la a bɛ tiɲɛ o perte bɛ don gérant kun parce que i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ nana ko 1000 na a bɛ 1400 na ou 1500 la o ji bɛ taa i kun mais anw fana t'a dɔn 1000 dɔrɔn de bɛ bɔ tableau kan mais i bɛ taa sɔrɔ gérant ka carburant bɛ bali ka ban k'a sɔrɔ a mago bɛ wari min na a m'o ye donc gɛlɛya bɛ a yɔrɔ la o yɔrɔ nin côté de la sinon client da ka sunɔgɔ fiɲɛ tɛ se ka taa mɔgɔ kun non ni fiɲɛ bɛ taa an tɛ mɔgɔ labila ko gasoil bannen don dɛ i bɛ na dɔrɔn an b'a ta an b'a don i ka mobili kɔnɔ chiffre bɛ se ka bɔ k'a sɔrɔ ji ma bɔ i n'a fɔ fana ji fana bɛ se ka fɔlɔ ka bɔ k'a sɔrɔ chiffre ma bɔ temps dɔ bɛ se ka don ni ɲɔgɔn cɛ quoi non ni yɛrɛ bɛ machine na a bɛ i n'a fɔ sa worobinɛ ni worobinɛ tigɛra ne y'a dayɛlɛ chiffre ni mun bɛ mun na kɔnɔ yɔrɔ jɔlen bɛ to parce que fɛn tɛ ka bɔ a fɛ appareil dɔ de bɛ yen ni ji ma s'a ma o tɛ munumunu quoi n'i y'a kala sa ni ji b'a la i bɛ taa sɔrɔ ji bɛ nali daminɛ dɔrɔn o fɛn bɛ munumunu daminɛ donc a fɛn fana bɛɛ ye kelen fɛn dɔ de bɛ yen en tant que ji ma s'a ma chiffre in tɛ marché chiffre in fana ye chiffre 2 de ni anw bɛ yɛlɛn baara la chiffre fitinin dɔ bɛ yen an b'o ta donc n'i y'o ta sisan i jigintɔ i b'o fana ta donc i b'o de mɔɲɛ ɲɔgɔn na n'o ye litrage min d'i ma ani client bɛ min ye o tɛ kelen ye hali an ka o chiffre nin fana filɛ tuma dɔ la ni pompe bɛ ka kɔrɔ n'a bɛ ka dɛsɛ tuma dɔ la a bɛ e sɔn mais tuma dɔ la a bɛ tila ka juru yɛlɛ i la a b'i sɔn cogo di n'a kɔrɔla NX bɛ se ka jɔ sisan e bɛ se ka 2 millions feere i bɛ taa sɔrɔ NX b'a jira k'i ye 1 million feere bon perdu bɛ se ka taa gérant kun n'i ma kɛ limanajɔ ye k'a d'a ma bon tuma dɔ la e bɛ 500 feere mais NX bɛ boli ka jigin a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ foyi ma min feere a bɛ se ka taa f'i ɲɛna k'i ye 3 millions feere e dun b'a dɔn fana c'est clair et net i yɛlɛnna NX min ani bɛ ka jigin mais i yɛrɛ bɛ calcul kɛ i b'a ye fiyewu o de don bon i bɛ taa sɔrɔ o fana bɛ tila k'e coron tuguni sinon chiffre in 2 bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye e ɲɛ bɛ mun na e min bɛ ka sanni kɛ ani min bɛ dugu ma o fana tɛ dugu la o bɛ vitrine dɔ de la donc anw bɛ compte kɛ ni min ye o bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye problème bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ i n'a fɔ problème bɛ se ka machine sɔrɔ cogoya min na défi bɛ se ka bali ka yɛlɛn ou bien a bɛ se ka bali ka jigin donc o bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ e bɛ na station dɔ la sisan u ka pompe cɛnnen don i bɛ taa sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko ni ne kɛmɛla ta yan fɛ k'a bɛ na taa Sugunikura la ka na i b'a fɔ ko mais ni ne bɛ kɛmɛla ta yen fɛ hali o tɛ n bɔ yan fɛ ka se arrêt la donc o yɔrɔ fana ye o yɔrɔ de ye o yɔrɔ ça veut dire que machine bɛ ka problème de créer sinon fiɲɛ tɛ se ka taa mɔgɔ kun
d'accord Ousmane ibn faranga jumenge kan o farama man taga ni ko ina fiɲɛ kɛ mobila ye ubɛ mutula kuma ka ca maliyɛn ka problème fɔlɔ ye min ye u y'a fɔ n ye n y'a mɛn mais ale yɛrɛ tɛ a lajɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ ou bien tiɲɛ tɛ dɔw yɛrɛ sigilen ɲɛ bɛ dɔrɔn mobili aiguille de la o de ye problème ye ko n y'a k'a la aiguille ma yɛlɛ a ye fiɲɛ kɛ n kunna aiguille ye gradation de ye c'est à dire dancɛ de bɛ aiguille la mobili la se ka kɛ e y'a boli ka se niveau dɔ ma i bɛ carbone k'a la n'a ma se o niveau ma a t'a marqué o mais i bɛ se ka bouger station na sisan dɔrɔn taara ɲɛfɛ a bɛ marqué presque la pompiste bɛ yen mais pompiste fana ka ɲɛmɔgɔ de ye ne ye ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ pisi kan nin mankan de kama ka caya c'est à dire n bɛ se k'a fɔ structure na c'est à dire baara in bɛɛ a bɛɛ dɔnbaga bɛ yen quoi pompe in kuma ka ca fiɲɛko in kuma ka ca dɛ sani u ka baga pompiste ma kɛ pompiste de pompe décroché a mana fɛn bɔ tableau la a b'o de sara bureau kɔnɔ donc i bɛ taa sɔrɔ sa donc wari min sonyɛna gendarme de y'a sonyɛ anw m'a sonyɛ dɛ bon mɔgɔw b'a fɔ ko pompiste mais parce que fiɲɛ tɛ bɔ ni index ma wurulen o index de bɛ taa a ma fiɲɛ index de bɛ taa k'a mɔni kɛ ɲɔgɔn na e ne bɛ fiɲɛ wurulen ka kɛ e kunna index bougera gérant ko to ne ka taa ni o wari ye ko ne ye siɲɛ o kumana gérant na ko ye kulonkɛ ya donc kuma bɛ fɔ mɛnɛ bon parce que pompe découlé dɔrɔn a b'a marqué fiɲɛ tɛ mama n'a fɔ cogo min na c'est à dire pompe bɛ ka bila baara la o tɛ se baara min kɔrɔ parce que Mali la i b'a dɔn ni baarakɛminɛ ma fɔ cɛ n tɛ fɛn kɛ bi a tɛ falen tant que a bɛ se ka débrouiller ka fɛn dɔ kɛ tɛ bali bon problème min ye o ye devis ye fɛn min sɛgɛsɛgɛli sumanikɛminɛ min ka ɲi ka pompe lajɛ kalo pompe kan ka lajɛ kalo yɛrɛ de mais bien sûr pompe bɛ boli de o fɛn bɛ boli a tɛ se a cogoya la o don o don e ka moto bɛ boli mais ni ne ta bolila bi a bɛ se ka kalo k'a jɔlen ka boli a kɔrɔcogo ye kelen ya charge pompe ninnu o tɛ charge min kɔrɔ sinon en vrai de hali pompe ninnu minnu bɛ fɛn kɔnɔna na u bɛ baara dɔw ka mankan tɛ k'a kɛ o par exemple sisan mobili bɛ e bolo e ka plein sisan 50 litres 20 litres mais mobili bɛ mama nin bolo o ka plein ye 100 litres 200 litres 300 litres yɔrɔ mobili dɔw bɛ yen u bɛ hali 700 litres ta mɔbiliba ninnu bon ne yɛrɛ bɛ yen nka pompe min bɛ mama ni e servi 50 litres o pompe kelen bɛ se ka mama ni servi fo 700 don o don wa donc charge b'a kunna a tɛ se min kɔrɔ o pompe ninnu filɛ nin ye gros débit yɛrɛ ka ɲi ka kɛ chaque station pompe belebeleba dɔw bɛ yen pour les gros véhicules la mobili belebeleba ninnu pompe ka ɲi ka sigi station bɛɛ la ni mobili belebeleba na directement a ka servi ye o bɛ se o charge kɔrɔ dugutaga don dɔ la yɛrɛ dɔw bɛ na quantité dɔw ta i bɛ pistolet ta k'a kala a bɛ boli fo ka taa chiffre kale k'a sɔrɔ a mago bɛ quantité min na a ma se i bɛ se k'a côté a tila ka segin a kan o kɔrɔ ye charge b'a kunna a tɛ se min kɔrɔ o mais i bɛ ka karaba k'a bila fɛn de la o donc o pompe ka ɲi ka lajɛ chaque fois n'a ka c'est-à-dire a ka sumanikɛlan n'a ma sɔrɔ a ma bɔ a cogoya la mais o tɛ kɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ o b'a lajɛ bi kalo in na ayi n'i y'u ye sa fɔ 2023 laban o ye kelen minnu yɛrɛ fana bɛna a sɛgɛsɛgɛ est-ce que u b'a sɛgɛsɛgɛ a jɛlen don parce que bien n'a sen dalen bien kala i b'a dɔn Mali in na yan ne bɛ ne ka pompe lajɛ sisan ne yɛrɛ b'a dɔn a ma ɲi ni e ye 2000 di ma cɛ o suma cɛ an bɛɛ maliyɛn ye sa ne yɛrɛ b'a fɔ ko vraiment ɲamele o ye c'est ça non problème t'a la ne bɛ vignette verte gosi a la or que rouge de ka ɲi ka nɔrɔ a la ne ka sira foyi t'a parce que ne ka 2000 sɔrɔ est-ce que y'a faamuya donc mais n ye mot de fɔ toujours c'est-à-dire Mali la suffisance de bɛ sɛgɛsɛgɛli i k'i bila i ka baara la mais mɔgɔ fana b'i kɔ hali ni ye diɲɛ jugu o kan o tɛ sɔn n'i m'a kɛ tiɲɛ kan a bɛ bɔ a b'i dénoncer sinon carburant tigɛ in pompisiw ka fosi t'a la ni pompe bɛ régler a ɲɛ 40 ma k'a suivi k'a ɲɛ 40 ma hali min bɛna a sɛgɛsɛgɛ u yɛrɛ ko tɛ parce que u b'o de fɔ n'an kumana sisan u bɛna fɔ sisan non an ka pompe san an bɛ ANASER mɔgɔw bila ka jigin u bɛna fɛn kɛ ouais e bɛ ANASER mɔgɔw bila ka jigin mais est-ce que tiɲɛ don wa ANASER mɔgɔw bɛna terrain kan e bɛ terrain kan ne bɛ terrain kan min bɛ e b'a dɔn ne b'a dɔn n'an tɛna na don bɛɛ la yan mais hali ANASER mɔgɔw u ka ɲi ka kɔlɔsi fana mɔgɔ de fɛ min bɛ na kɔlɔsi n'a ma ɲa o kumana an b'a sama ka se yɔrɔ la a ka ɲi ka se yɔrɔ min na n'o kɛra sisan maa si t'a fɔ a ka ka carburant ta pompe ye fiɲɛ k'a kunna fiɲɛ se ka bɔ pompe kɔnɔ se ka kɛ d'accord an ka wagati sera jamukan sera kuncɛyɔrɔ la hakili la an filɛbagaw ye faamuya caman sɔrɔ nin walawalali nin na ani fana minnu hakili la ko pompe bɛ ka maaw suɲɛ ko ayiwa ko pompe tɛ k'aw suɲɛ ko hali ni fili kɛra a ka wari tɛ taa pompe kun a wari bɛ taa société ni gérant de kun an ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la Mahamadu Jara kumakan laban jumɛn i bolo k'a di an filɛbagaw Ɲamele i ka nin ɲininkali laban i y'an da don kuma la dɛ an ka mɔgɔw ye ɲininkali kɛ sini parce que ɲininkali de bɛ bɔ ɲininka hali sisan an ye gouvernement dɛmɛ baara la o parce que nin fɛn bɛɛ filɛ nin ye quoi fo jamana ka i jɔ a jɔyɔrɔ de la
ni jamana ye jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ s'aw yɛrɛ kɔrɔ mais aw ko k'aw yɛrɛ ta aw jɔlen t'aw jɔyɔrɔ la a ma nɔgɔ nin bɛɛ hakɛ ni nin bɛ dafa ka ɲɛ nin bɛɛ bɛ taa jamana ka kɛsu de la je pense que a bɛɛ bɛ dɔ bɔ jamana ka charge la parce que il faut que anw fana tɛ se k'an da don bɔrɔ kɔnɔ ka kuma anw de ye victime ye fɛn o fɛn parce que ɲɛ bɛ nin na i filɛ ka nin min fɔ hali ni gérant bɔra ka na sɔrɔ ni client bɛ nin mankan na e sigi b'a dɔn caman taara so a sababu la dɔw bɛ na i bɛ plainte k'u kun u ka équipe tɛ wuli u b'a fɔ k'a ma k'u kun plainte i b'a fa fo k'a bɔ dɔw yɛrɛ bɛ mankan ci la u bɛ bouger u bɛ se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn équipe bɛ sɔrɔ ka wuli mais ni pompe ta k'a lajɛ pompe in kɛmɛla man ka feere kɛmɛfila man feere pompe in feere dɔgɔyalen kan ka daminɛ 5 litres la ka yɛlɛ bon pompe bɛɛ station bɛɛ n'i taara dɔrɔn i yɛrɛ ka sɛbɛnni lajɛ a la dɔrɔn n'i taara station min na dɔrɔn i b'a sɛbɛnni ko feere dɔgɔmani nin na litre 5 bon ni fana o pompe dilannaw ka pompe ye réglé ko ka bɛn kɛmɛlaw ma ka bɛn kɛmɛfilaw ma ka bɛn fɛnw ma a ma dilan n'o ye a dilanna dɔrɔn k'a daminɛ litre 5 la ka yɛlɛ k'a kana jogo o jukɔrɔ parce que litre 5 o bɛ courant min jeni ne ye kɛmɛla feere kɛmɛla b'o courant kelen de jeni donc o ye perdu yɛrɛ de ye station tigi ma mais mɔgɔw t'o yɔrɔ si faamu a la ni fɛn na jamana kɔnɔ jamanadenw bɛ lafiya cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ baara fana bɛ kɛ ten ten bon fɛn réglé ta k'i k'a réglé ka bɛn n'o ye bon i ɲɛ b'o fana la kɛmɛla feere in tuma dɔ la a bɛ perdu don anw fana kun parce que n'i ye mɔgɔw ɲininka dɔrɔn mɔgɔw bolo carburant bɛ bɔ dugu jukɔrɔ de ka yɛlɛn pompe la n'an ye feere kɛ n'an tilala wari m'an bɔ an b'o bila an kun a tɔ an bɛ taa n'o ye k'a sɔrɔ an b'a dafa tuma dɔ la kɛmɛla feere in i jigima bɛ se ka sɔrɔ i ka chiffre bɛɛ tiɲɛ tuma dɔ la i bɛ se ka jigin ni litre 4 o wari juru b'i la ou bien litre 3 parce que a bɛ chiffre balancer i bɛ taa sɔrɔ e bɛ na sisan dɔrɔn ne bɛ feere kɛ a bɛ se kɛmɛla ma dɔrɔn o y'a sɔrɔ litre 1 don in a bɛ jigin donc fo ne ka o litre 1 kɔnɔla kɛmɛla wɛrɛ feere pour que n ye mun perdu n k'o sɔrɔ bon n'o bɛnna ne jigin tuma i dun t'a contrôler i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa k'a gulonnen to i m'a faamu donc o yɔrɔ b'o la quoi parce que gɛlɛya b'anw de kan fɛn mun fɛn bɛ gɛlɛya s'anw ma f'an k'o fɔ nin bɛɛ ye gouvernement ka baara de donc i ka ɲininkali sababu la an ye kunnafoni wɛrɛ d'u ma u yɛrɛ b'a dɔn fana an bɛ ka mun fɔ i kɔni hali ni y'an da don kuma la donc o kɔfɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn tiɲɛ yɛrɛ la dan tɛ foli min na média mɔgɔw média bɛ yen nɔ bi jamana in kɔnɔ an b'a bɛɛ fo bɛɛ y'an ka kɛlɛ in kɛ u ka kɛlɛ ye minnu kan k'a lamɛn ka baara kɛ n'a ye an bɛ se k'a fɔ olu de m'a lamɛn ka baara kɛ n'a ye sinon aw y'aw seko kɛ an y'an seko kɛ wulikajɔ la aw yɛrɛ y'aw seko kɛ donc ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo surtout n baarakɛɲɔgɔnw k'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula a fɔra k'an tɛ se ka tile 2 kɛ baarayɔrɔ kɔ donc baarakɛlaw sera ka tugu an kɔ k'a teni k'a yira an bɛ sira min ka tiɲɛ de don depuis ka ko in daminɛ fo bi an ma kuma 2 fɔ kuma 1 a y'aw bolonɔ bila gafe min na a y'a lawaleya donc baarakɛlaw fana y'a ye mɔgɔw bɛ bɔ gérants bɛ bɔ ka kuma caman fɔ i b'a dɔn nin na mɔgɔ si ma direction ka kuma mɛn u yɛrɛ da tunnen don n'o tɛ kuma mais gérants fana ka kuma yɔrɔ an b'o fana faamu parce que mɔgɔ sɔminen diya la donc a da bɔtɔ a la donc a dɔw bɛ yen fo n'i y'u kun ci sinon u da tɛ se ka bɔ a la donc caman ka kuma o yɔrɔ ye mais kɛrɛnkɛrɛnnen k'a fɔ baarakɛlaw ɲɛna toujours kɛlɛ mana daminɛ segin t'a la i kana kɛlɛ daminɛ o ka fisa i k'a daminɛ ka tila ka segin kɔ donc bɛɛ k'a bila o kunna segin kɔ tɛ yen gɛrɛfo bɛ ban sini zoro n'ala y'a jira n na minnu bɛ yɛlɛ sufɛla la olu bɛ se ka to ka baara minnu tɛ yɛlɛ 6 heures pile ka bɛɛ sɔrɔ i ka baara yɔrɔ n'ala ye lundi jira n na illimité an bɛ t'o fana déposer donc o date mana bɔ n'o sera an bɛ baara bila k'an da komi a tɛ k'olu tɔɔrɔ bon a tɛ k'anw fana tɔɔrɔ bon an b'a jigin k'a tɛ ka jamana fana tɔɔrɔ donc n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn vraiment dakura laban min bolo o de ye. D'accord Ousmane e fana ka kumakan laban ye jumɛn ye ka di an filɛbagaw ma nin wagati in na. Kumakan laban n bɛ foli kɛ an y'a bɛɛ fo ka ban ani an balima jaralakaw ni konetalakaw plaki min bɛ bila ni prix bɛ affiché a kan o ka to k'o fana jateminɛ quoi parce que en vrai ko kunun ko ne ye essence ta yɔrɔ dɔ la ko a ye 1 litre bɔ ko mais ko bi ko nin t'a to parce que prix bɛ changer malien tɛ tableau lajɛ quoi o yɔrɔ bɛɛ bɛ fɛn in na ko fiɲɛ kɛra an kunna prix bɛ parce que o de bɛ kunkolo in na quoi e tɛ ka faamuya mais o kuma in bɛ fɔ an yɛrɛ y'a kuma ne yɛrɛ y'a kuma caman fɔ n ko i bɛ taa station na kuma la essence tɛ dafa parce que kuma la i b'a sɔrɔ sa cɛ bɛ pompe digi dɔrɔn chiffre bɛ bɔ ka sɔrɔ ji ma bɔ quoi
ma bon an m'a jateminɛ souvent an kɛmɛ ta la n'u i n'a fɔ Mahamadu y'a fɔ cogo min na donc an ka calcul ka bon an cɛ ka taa tuguni mais hakili la a ka walawalaliw senfɛ ne yɛrɛ ye faamuya caman sɔrɔ la wa hakili la fɛnɛ an filɛbagaw caman y'a faamu k'a fɔ ko pompesiw ka laɲini tɛ ka a ɲini ka maaw suɲɛ ko machine de bɛ se ka na ni déréglage ye ko mais aw yɛrɛ ka lawuli tɛ hakili la an filɛbagaw y'o faamu ko voilà ko fiɲɛw ko ma fɛ Usmane ma fiyewu fiɲɛ tɛ an bolo wayi parce que an bɛ minnu taara dɔrɔn k'i kana fɛn kɛ kun o yɛrɛ la an bɛ société multinationale ninnu fo tiɲɛ yɛrɛ la u ka fɛnw non c'est propre awɔ u ka prix ka ca mais a dafalen don donc bon ni prix yɛlɛla volume bɛ jigin quoi donc jaralakaw ka o faamuya kosɛbɛ donc limite ko kuma min bɛ u da nin o de bɛna kɛ problème ye parce que prix bɛ sigi ka fɛn lajɛ a bɛ aggraver dɛ yɔrɔ an taara ni 3 ye siɲɛ dɔ in na sisan an tɛ 4nan illimité a bɛ nɛgɛso san a bɛ kɛ chinois ta ye parce que an bɛna taa ni mɔgɔw yɛrɛ de cette fois ci station bɛɛ bɛ taa an bɛ bɛɛ fo ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka médiaw yɛrɛ fo vraiment u y'an dɛmɛ kɛlɛ in na parce que grâce à bi an sigilen yan an bɛ lajɛ hali Paris donc an b'aw fo ka waleɲuman dɔn vraiment aw y'a kɛ cogo min na ni jamana yɛrɛ tun y'a kɛ ten sisan tun t'an sɔrɔ illimité ko kuma na donc an b'aw fo waleɲuman dɔn. D'accord o la an filɛbagaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni ne tun ye aw tulo ani aw ɲɛ garisɛgɛ ye Bamada.net ka jamukan mun n'o tɔgɔ ko Chic Kibaru kɛnɛ kan bi an b'a fɔ aw na ko aw k'an bɛn sigi wɛrɛ wa salam.